Going to Guys, Lolo. punta kami guys. Lolo. Asan na punta? Tita. Lolo. Yes. Let's go. Nabuhay kuya. Dito nyo. Asan man? Okay. Na, bilisan nyo. Kamulan na. Na, mag-rain siya. Na, bilisan nyo. Lapit na guys. Kamote. What? Okay, pwede na yun. Bilisan nyo. Mag-ulan na. Natagal. Lapit na kami guys. Ayo! Hello! Guys, uwi na kami guys. So, let's go. Nagulan na guys. Bilisan mo! So guys, malapit na mag-ulan guys. So, bilisan na namin. Oh! Bilisan mo yun! Ina! Oh! Ina, madang layon mo! Ikaw lang ba? Ikaw lang magabat sa iyong sarili. Walang magabat layon. Bilisan nyo, asan kayo magpunta? Oh. Sige na yun, nagulan! Ay, iwan na layon! Ayan na mag-charge! Ayan na layon! Ayan na, iwan na layon! Ayan na layon! Ayan na layon! Hindi mo nakakakuya man. Sige, iwak na lang si kuya para maulan tayo. Dito na kami. Yay! Let's go. Yay! Bye-bye, guys.